Hello friends, welcome to the YouTube channel of Virtual HR Solutions। Virtual HR Solutions के YouTube चैनल में सभी दोस्तों को स्वागत है। दोस्तों आज लेके आए हैं मैकेनिकल रिलेटेड कुछ जॉब वैकेंसी और ये न्यू वैकेंसी है एंड अर्जेंट वैकेंसी है। मैकेनिकल प्रोडक्शन सुपरवाइजर रिक्वायर्ड इन अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। दोस्तों ये हायरिंग जो है हम लोग हमारे एक मैन्युफैक्चरिंग क्लाइंट के लिए कर रहे हैं। बेसिकली कंपनी में मशीनरीज मैन्युफैक्चरिंग होता है, जो वुड वगैरह होता है उस टाइप का वुड कटिंग का जो मशीनरीज बनता है उस टाइप का मशीनरीज मैन्युफैक्चरिंग करती है कंपनी। सो इसी कंपनी में प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए मैकेनिकल प्रोडक्शन सुपरवाइजर का रिक्वायरमेंट है। एंड दोस्तों ये मल्टीपल वैकेंसी है, मतलब एक से ज्यादा कैंडिडेट चाहिए। जॉब लोकेशन होगा नियर कोलकाता एयरपोर्ट। दोस्तों ये जो फैक्ट्री लोकेटेड है, फैक्ट्री प्लस ऑफिस का जो लोकेशन है वो होगा कोलकाता एयरपोर्ट के नियरेस्ट में, मतलब कोलकाता एयरपोर्ट गेट नंबर 3 के पास में है फैक्ट्री कम ऑफिस, वही जॉब प्लेस होगा। क्वालिफिकेशन दोस्तों जो रिक्वायर्ड है यहाँ पे ओनली मैकेनिकल ट्रेड का कैंडिडेट चाहिए। बीटेक हो सकता है और डिप्लोमा और बीई इंजीनियर। मैकेनिकल ट्रेड का कैंडिडेट मेल कैंडिडेट ही चाहिए यहाँ पे। एक्सपीरियंस 3 years एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड इन प्रोडक्शन हैंडलिंग। दोस्तों ये जो पोजीशन है ओनली फॉर एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट। जिन लोगों का रेलिवेंट एक्सपीरियंस है प्रोडक्शन सुपरवाइजर के लिए, प्रोडक्शन हैंडलिंग या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में ही जिन लोगों का एक्सपीरियंस है, वैसा 3 years एक्सपीरियंस कैंडिडेट कंपनी को रिक्वायर्ड है। फ्रेशर्स नॉट एप्लीकेबल। जॉब डिटेल्स पे आते हैं, काम क्या करना पड़ेगा। सुपरवाइज प्रोडक्शन, एंश्योर डेली आउटपुट, मटेरियल मैनेजमेंट। फ्लोर पे प्रोडक्शन जो फ्लोर है वहां पे जो प्रोडक्शन हो रहा है उसको सुपरवाइज करना है, लेबर वगैरह को हैंडलिंग करना है, टीम हैंडलिंग, डेली कितना माल बन रहा है, डेली जो आउटपुट बन रहा है एज पर रिक्वायरमेंट बन रहा है कि नहीं, वो सब देखना। एंड मटेरियल मैनेजमेंट, रॉ मटेरियल कितना आ रहा है, कितना माल जा रहा है, ये सब टोटल चीज का सुपरवाइज करना होगा। सैलरी यहाँ पे कंपनी ने जो रखा है 18 to 20,000 के अंदर रखा है। दैट इज द मैक्सिमम सैलरी। एग्जैक्ट सैलरी आफ्टर सिलेक्शन कैंडिडेट के साथ कंपनी निगोशिएशन करेगी। एंड पीएफ ईएसआई बोनस अदर्स जो फैसिलिटी होता है एम्प्लॉय का, वो सब एप्लीकेबल है। सो इस प्रोफाइल के लिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में 3 years एक्सपीरियंस, कोई भी कैंडिडेट अगर अप्लाई करने में इंटरेस्टेड है हमारे साथ बात कर सकते हैं। नंबर है 7687028097 9674131854। दोस्तों थोड़ा डिस्क्रिप्शन बॉक्स को देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जॉब डिस्क्रिप्शन हम लोग ब्रीफली डाल देते हैं, वहां पे हमारा एड्रेस, ऑफिस का नंबर सब कुछ प्रोवाइडेड रहता है। एंड ऑफिस का जो एड्रेस है हमारा वर्चुअल एचआर सॉल्यूशंस, नंबर 5 खोलिशा कोटापल्ली बिराटी, नियरेस्ट लैंडमार्क एयरपोर्ट गेट नंबर 2। एंड बाई ट्रेन आते हैं तो बिराटी स्टेशन पे उतरना पड़ेगा। ओपन रहते हैं मंडे टू फ्राइडे 11 AM to 4 PM। और हमारे ऑफिस में अगर विजिट कर रहे हैं फॉर इंटरव्यू, अपने साथ 2 कॉपी बायोडाटा, फोटो, आईडी प्रूफ, लास्ट क्वालिफिकेशन का जेरोक्स, ये सब लेके आइए और बात करके आइए। डेली जॉब अपडेट हमारा यूट्यूब चैनल जॉब्स इन वर्चुअल एचआर सॉल्यूशंस एंड फेसबुक पेज वर्चुअल एचआर सॉल्यूशंस 1 न्यूमेरिक 1, यहाँ पे हम लोग रेगुलर बेसिस पे पोस्ट करते हैं। जॉब अपडेट अगर पाना चाहते हैं, पेज अगर अच्छा लगता है, चैनल लाइक सब्सक्राइब कीजिए एंड जॉब सीकर दोस्तों के साथ एज मच एज पॉसिबल शेयर कीजिएगा। थैंक यू। নমস্কার বন্ধুরা, ভার্চুয়াল এইচআর সলিউশনসের ইউটিউব চ্যানেলে সকল বন্ধুকে স্বাগত জানিয়ে আজকে আবারও শুরু করছি একটি নতুন ভিডিও, নতুন জব ভ্যাকেন্সি রিলেটেড। পজিশনটি হবে মেকানিক্যাল প্রোডাকশন সুপারভাইজার। মেকানিক্যাল প্রোডাকশন সুপারভাইজার রিকোয়ার্ড ইন ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানি।
বন্ধুরা এটা একটি মেশিনারিজ ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানির জন্য আমরা রিক্রুটমেন্টটা করছি। বেসিক্যালি কাঠ মানে উড প্রোডাক্ট যেগুলো কাটার যে মেশিনগুলো হয় এই মেশিনারিজ গুলো কোম্পানি ম্যানুফ্যাকচারিং করে থাকে। সো এই কোম্পানির জন্য মেকানিক্যাল প্রোডাকশন সুপারভাইজারের রিকোয়ারমেন্ট রয়েছে। মাল্টিপল ভ্যাকেন্সি মানে একের বেশি ক্যান্ডিডেট কিন্তু কোম্পানি চাইছে এই মুহূর্তে। জব লোকেশন নিয়ার কলকাতা এয়ারপোর্ট কলকাতা এয়ারপোর্ট গেট নাম্বার 3 এর কাছে কোম্পানির ফ্যাক্টরি কাম অফিস। সো জব লোকেশনটা কিন্তু নিয়ার কলকাতা এয়ারপোর্ট হবে। কোয়ালিফিকেশনে আসছি। কোয়ালিফিকেশন হচ্ছে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার, মেকানিক্যাল ট্রেডের ক্যান্ডিডেট, বিটেক হতে পারে, ডিপ্লোমা হতে পারে, বি ইঞ্জিনিয়ার হতে পারে, মেল ক্যান্ডিডেট অনলি। 3 years এক্সপিরিয়েন্স রিকোয়ার্ড ইন প্রোডাকশন হ্যান্ডলিং। বন্ধুরা এখানে কিন্তু ফ্রেশার হায়ারিং হচ্ছে না, শুধুমাত্র 3 বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন 3 years বা মোর দ্যান দ্যাট অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ক্যান্ডিডেট প্রোডাকশন হ্যান্ডলিং এর উপর যাদের কিনা অভিজ্ঞতা রয়েছে এমন ক্যান্ডিডেটই কিন্তু লাগছে। সরি, জব ডিটেলসে আসছি। প্রোডাকশন জব ডিটেলস, কি কাজ করতে হবে? সুপারভাইজ প্রোডাকশন সুপারভাইজ করা, এনশিওর ডেলি আউটপুট যেগুলো থাকে কত মাল হচ্ছে না হচ্ছে সেগুলো এনশিওর করা, অ্যাজ পার টার্গেট হচ্ছে কিনা। মেটেরিয়াল ম্যানেজমেন্ট, কত র মেটেরিয়াল আসছে, কত মাল যাচ্ছে সেগুলো সমস্ত কিছু সুপারভাইজ করা। প্রোডাকশন ফ্লোরে কি কাজ হচ্ছে না হচ্ছে লেবারদের হ্যান্ডেল করা, এই সমস্ত কিছু প্রোডাকশন রিলেটেড কাজগুলো কিন্তু করতে হবে। স্যালারি বিটুইন 18 to 20 ম্যাক্সিমাম রেঞ্জ রেখেছে কোম্পানি। এক্সাক্ট স্যালারিটা কিন্তু অবশ্যই আফটার সিলেকশন কোম্পানি ক্যান্ডিডেটের সাথে কথা বলবে। পিএফ, ইএসআই, বোনাস, আদার্স যা যা এমপ্লয়ি ফ্যাসিলিটি আছে সেগুলো কিন্তু অ্যাভেলেবেল আছে। প্রোফাইলটার জন্য যদি 3 years এক্সপিরিয়েন্স মিনিমাম কোনো ক্যান্ডিডেট প্রোডাকশনের উপর অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ক্যান্ডিডেট যদি অ্যাপ্লাই করতে ইন্টারেস্টেড হন কথা বলে নিতে পারেন। নাম্বার হচ্ছে 7687028097 9674131854। একটু ডেসক্রিপশন বক্সটা বন্ধুরা দেখে নেবেন। ডেসক্রিপশন বক্সে জব ডেসক্রিপশনটা ব্রিফলি দেওয়া থাকে, সেখানে আমাদের ফোন নাম্বার, অফিসের অ্যাড্রেস সমস্ত কিছু পেয়ে যাবেন। আর অ্যাড্রেসটা একটু বলে দিই, ভার্চুয়াল HR সলিউশন নাম্বার 5 কলিশাকোটা পল্লী বিরাটি, নিয়ারেস্ট ল্যান্ডমার্ক এয়ারপোর্ট গেট নাম্বার 2। বাই ট্রেনে এলে বিরাটি স্টেশনে নামবেন, গুগল ম্যাপে গিয়ে ভার্চুয়াল HR সলিউশন টাইপ করলেও কিন্তু অ্যাড্রেসটা পেয়ে যাবেন। আর আমরা ওপেন থাকি মানডে টু ফ্রাইডে 11 AM to 4 PM। আমাদের অফিস ভিজিট করলে বন্ধুরা দুটো বায়োডাটা, ফটো, আইডি প্রুফ, লাস্ট কোয়ালিফিকেশনের জেরক্স এগুলো নিয়ে আসবেন আর কথা বলে আসবেন। আর প্রতিদিনের জবের যে আপডেটগুলো থাকে নতুন নতুন সেগুলো আমরা আমাদের ইউটিউব চ্যানেল জবস ইন ভার্চুয়াল HR সলিউশনস এবং ফেসবুক পেজ ভার্চুয়াল HR সলিউশনস 1 নিউমেরিক 1 এই পেজ এবং চ্যানেলের মাধ্যমে প্রোভাইড করে দিই। সো চ্যানেল এবং পেজ ভালো লাগলে লাইক সাবস্ক্রাইব করবেন এবং জব সিকার বন্ধুদের সাথে অ্যাজ মাচ অ্যাজ পসিবল শেয়ার করবেন। ধন্যবাদ।